人会当好好准备这一小时，伫这一小时，咱好好伫主的面前，咱来祈祷。Kita mungkin bisa hentikan seluruh kegiatan kita untuk datang ke hadapan Tuhan. 有可能咱会当停起来，咱任何的活动，咱这小时来到主的面前。Apabila saudara berada di rumah, mari ajak anggota-anggota keluarga yang lain untuk berdoa bersama-sama. 若是咱伫厝内，咱会当请咱的厝内人咧，来跟做伙边边。 Kita percaya saudara, ketika 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. 咱相信，当咱两三个人，咱同心合意，奉耶稣的名主伫咱的中间。 Doa di dalam kesatuan hati itu menggerakkan hati Tuhan. 所以咱同心合意的祈祷，拢会当震动着主的心。 Oleh karena itu malam hari ini, mari saudara kita bawa hati kita sepenuhnya. 所以安尼款的伫今暗，咱会当过一摆，咱带着咱的心来到主的面前。 Kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita semua. 咱相信，伊是唯一的，咱的愿望，伊从来拢毋捌互人失望的。 Mari saudara kita persiapkan hati sebentar. 来弟兄姊妹，咱来好好预备咱的心。 Kita akan segera menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. 咱要来开始献上咱的恶路伫主的面前。 Kita mau naikkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. 哈利路亚，咱要献上伫主的面前。 Bapa, kami berterima kasih 爸啊，我能感谢你， karena kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. 因为阮知影主耶稣你完全的保守看顾伫阮的生命中内面。 Di dalam segala keadaan kami percaya Engkau Tuhan yang mengendalikan segalanya. 主耶稣，阮相信主啊，伫什么状况你是掌管主耶稣一切的主。 Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. 阮献上感恩伫你面前，主啊， Karena kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. 因为阮知影主耶稣，你的慈爱主啊，永远拢袂煞。 Anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan ada senantiasa dalam hidup 你 kami. 的恩典、你的帮赞，拢常常伫阮的生命中内面。 Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. 阮拢要阿罗你，阮拢要敬拜你，主啊。 Di dalam segala keadaan Engkau tetap Tuhan kami. 无论伫什么款的状况，你永远拢是阮人的主。 Terpujilah namamu ya Tuhan 感 Yesus. 谢阿罗你主耶稣。 Kami mau katakan bukan dengan kekuatan kami sendiri kami dapat jalani hidup ini. 阮要甲你讲，主耶稣，毋是凭着阮家己的力量，阮会当过着阮的人生。 Melainkan hanya memandang kepada Engkau Tuhan pertolongan kami. Kami bisa melanjutkan langkah-langkah hidup kami. 就是主啊，阮继续主耶稣来仰望你，主啊，阮才会当继续阮的脚步。 Haleluya, Jesus. Mari saudara kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. 让我们用华语来讲。哈利路亚。当我行在人生道路上，我不能依靠任何力量，我只是神在我的身旁，
我实在站立不住，你是我的力量，永远拖着我，我仰望你容颜，全心呼求。从你那而来，是我的手永远不放开，你是我一生永远不盼望我将目盼望我将目dan berseru pertolongan harapan
Firman-Mu berkata, dengan tangan kanan-Mu Tuhan, Engkau menggenggam kami. 神，你的话语讲，主啊，你用你的正手，主啊，拢扶起阮人。 Tidak pernah Engkau melepaskan tangan kami Tuhan. 你主啊，永远主啊，拢无放开阮人。 Kami sadari bahwa seringkali kamilah yang melepas tangan kami Tuhan. 阮主啊，是你阮觉悟，阮家己，是阮家己主啊所脱离了你的手。 Di tengah kekhawatiran maupun ketakutan seringkali pengharapan kami menjadi beralih Tuhan. 伫烦恼当中，伫惊吓当中，真侪时阵主啊所，阮的愿望主啊所拢煞位。 Tapi malam hari ini kembali kami mau datang ke hadapan Tuhan. 但是主啊，阮伫今暗的日子，阮搁一摆回转归向你。 Tidak peduli keadaan apapun yang ada di luar sana. 无管主啊所，伫外面主啊所，拢有安怎款的状况。 Kami hanya mau memandang kepada Tuhan. 阮有愿主啊所，拢仰望你。 Karena hanya daripadamu-lah pertolongan kami. 因为主啊，只有伫你来是阮的帮助。 Biarlah hati yang terus percaya kepada Tuhan. 阮即种主啊，继续要相信你的心。 Hati yang tetap menyembah kepada Tuhan. 即种主啊，要继续敬拜你的心。 Terus terpelihara sampai Engkau datang kedua kali ya Tuhan. 拢会当继续得到保守，直到你搁再来的日子。 Kami percaya di tengah keadaan ini Tuhan, 阮相信主啊所，伫主啊即马的环境当中， Engkau akan membuat sesuatu yang baru di tengah-tengah kami. 主啊，你拢要做一件新事伫阮的当中。 Kami percaya ya Tuhan, 阮相信主啊， tidak ada yang mustahil bagi Engkau. 伫你无艰苦、无困难的代志， Engkau Tuhan yang sanggup 你是主啊所万权能的主。 membuka jalan di padang gurun, membuka sungai di padang 主啊 belantara. 所，你伫旷野开道路，你伫沙漠开江河， Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. 伫你无困难的代志，主。 Kinh bài xa im hoa chu Tuy quan xóa tiếng tí cao hai chim tê Sông tê kia yi bê chiu chi siêu xin qua Là nê chu bê chuê xin su Amen Cụ ê su Tuy quan xóa tên tí cao hai ế chim nê Sông tê kia yi bê chiu tí chiu xin qua Là nê chu bê chuê xin su Cụ ế su lòng y kinh quê khi
全地拢要出声。Agar kami dapat melihat Tuhan, melihat pengharapan besar di dalam Tuhan. Mari saudara-saudari, saat ini kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Agar Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengarahkan kita, bahkan Roh Kudus menyingkapkan mata kita untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk dapat melihat karya Tuhan di tengah-tengah kita.
看到主的大作为在咱的当中， Kita berdoa agar Roh Kudus menuntun kita. 咱恳求圣灵继续来引带咱。 Seperti Roh Kudus memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus. 亲像甲圣灵赐基督耶稣力量， Ketika dia di padang gurun, 当伊伫旷野的时阵， dia dipenuhi dan dia dikuasai oleh kuasa Roh 伊 Kudus. 拢充满有圣灵。 Kita berdoa, 咱祈祷， Yesus Kristus telah bangkit. 耶稣基督已经国活， Dia naik ke surga. 伊拢上天 Dan dia memberikan penolong bagi kita semua, 伊拢赐予咱一位帮助者， yaitu Roh Kudus. 就是圣灵， Supaya kita dapat memahami isi hati Tuhan. 互咱会当明白主耶稣的心。 Terutama di tengah keadaan yang tidak pasti ini. 也特别伫即马无稳定的状况内面， Kita semua tetap menjadi orang-orang yang dituntun oleh Roh 咱 Kudus. 有缘会当继续成做一个互圣灵引出的人。 Mari saudara, apabila saudara merasa roh saudara mulai lemah, 来弟兄姊妹，若是你感觉你的灵已经 mari berseru di hadapan Tuhan. 来呼求伫主的面前， Karena Roh Kudus adalah penolong kita semua. 因为圣灵就是咱每一个人的帮助， Agar saudara tidak kehilangan pengharapan di masa krisis ini. 互咱无伫这个危机内面，咱失去咱的希望。 Mari saudara bawa pribadi kita di hadapan Tuhan. 来弟兄姊妹，咱带着咱个人伫主的面前， Tidak apa-apa kalau kita mengakui kita lemah. 不要紧，若是咱承认咱所乱了， Tetapi kita percaya Tuhanlah kekuatan kita. 但是咱相信主耶稣是咱的力量。 Mari saudara kita berdoa dalam roh kita. 来，咱用咱的Bangkitkan roh kita di hadapan Tuhan. 咱用方言来祈祷。 Oh, 定 rata 期 kata 咱的 ramas. 灵伫主的面前，哈利路亚。 Mari berdoa secara pribadi saudara. Di rumah saudara berdoa secara pribadi. Berdoa dalam roh saudara. Bangkitkan roh saudara. Oh, Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus buka mata hati kami. Roh Kudus jangan biarkan kami menjadi lemah. Roh Kudus beri kekuatan. Tolong kami. Tolong kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap orang yang ada di rumah Tuhan. Saudara-saudari yang lemah, Engkau kuatkan saat ini juga. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus beri kekuatan, bangkitkan, kobarkan kembali, api roh menyala-nyala di dalam hati kami. Biar kami dapat melihat karya-karya Tuhan. Oh, di tengah kemustahilan, kami bisa melihat pengharapan. Oh, kami di tengah kegelapan, kami bisa melihat terang Tuhan bersinar atas setiap kehidupan kami. Oh, haleluya. Rabas sigiri andara baba 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 baba. Sigiri andara baba 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 baba. Oh, haleluya. Rabata rabas sigiri andara baba. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, agar di dalam setiap hari-hari kami, kami bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Berkarya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berkarya Tuhan di dalam keluarga kami. Berkaryalah Tuhan di tengah gerejamu Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Kami rindu melihat, kami rindu mengalami Engkau. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat pujian ini. Kita rindu untuk mengalami Dia. Haleluya. 我
主，我渴慕更深地经历你，更深经历你的荣耀和能力。求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，带我到你的深山你的居所。唯有你是我追寻我心的向往，一生一世我跟随到底。我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深地爱你，更深更深地经历你。一生爱你，跟随你，我的心完全属你。Inilah doa kami Tuhan malam hari ini. Kami rindu agar kami dapat berjumpa pribadi dengan Engkau dan mengalami Engkau. Biarlah setiap hari boleh menjadi momen perjumpaan kami pribadi dengan Engkau. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Menjadi doa kita semua, saudara. Haleluya. 我主，我渴慕更深地经历你，更深经历你的荣耀和能力。求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，带我到你的深山里的居所。唯有你是我追寻我心的向往，一生一世我跟随到底。让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深地爱你，更深更深地经历你。一生爱你，跟随你，我的心完全属你。让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸。更深更深地爱你，更深更深地经历你。一生爱你，跟随你，我的心完全属你。一生爱你。一生爱你，跟随你，我的心完全属。再一次跟神说，一生爱你，一生爱你，
Biarlah malam hari ini Tuhan dan sampai selama-lamanya hati kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup ini sepenuhnya mengikuti Engkau. Setia sampai akhir. Kami tahu Tuhan jalan mengikuti Engkau bisa saja penuh dengan berbagai tantangan. Tetapi biarlah hati kami setia sampai akhir. Karena kami rindu untuk melihat dan mengalami Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kami. Di setiap musim hidup ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun mau memastikan hati ini tidak mau meninggalkan Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Terus beri kekuatan pada kami. Sehingga kami berjalan teguh, kokoh, setia sampai akhir mengikuti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, Anda yang berada di rumah, apabila saudara berdoa bersama dengan anggota keluarga, saya mau mengajak saudara di dalam waktu yang singkat ini kita berdoa syafaat. Untuk beberapa hal, kita percaya saudara kalau kita sepakat memohon di hadapan Tuhan. Tentu bukan karena kehendak kita. Tetapi ketika Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh berseru di hadapan Tuhan, kita percaya doa-doa kita yang sungguh-sungguh bisa menggoncangkan atau menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan melakukan karyanya yang hebat di tengah-tengah kita. Yang pertama kita mau berdoa bagi gereja Tuhan. Saudara, gereja menjadi gereja terkena dampak besar-besaran di seluruh dunia ini. Tetapi kita berdoa gereja tetap kokoh. Bahkan gereja tetap bisa menjadi terang di tengah dunia ini. Kita berdoa untuk saudara-saudari di dalam Tuhan, imannya tetap terpelihara. Bahkan untuk terus berkemenangan. Kalau saudara di rumah kita berdoa, kita bisa bergandengan tangan berdoa bersama-sama untuk hal ini. Mari saudara kita doa bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. 主，我感谢阮欧罗里主多谢你，阮即马主啊，我们当心主啊，为着主啊，伫这全世界主你的教会主啊来祈祷，你经主耶稣入你的教会主耶稣，你搬石定，你讲主耶稣，阴间的权势主啊，拢未赢过伊主啊。哦主啊，我感谢阮欧罗里主多谢你，阮伫这时刻主啊，我要恳求你主耶稣，你继续赐恩予你的教会主啊，你继续主耶稣赐恩主耶稣，伫你的教会当中主啊，互你的教会有缘主耶稣坚固主啊，哦主啊，无受着摇带主啊，哦主，阮感谢阮欧罗里主多谢你，甚至主啊，互你的教会主耶稣，伫即马安尼款的时刻当中主耶稣，会当主耶稣发出你的光主耶稣，带出主耶稣你的影响主啊，哦主，阮感谢阮欧罗里主多谢你，求你主耶稣继续主啊带领主啊你的教会主啊，哦主啊，继续带领主啊所有弟兄姊妹，互因人的信心有缘主耶稣，哈利路亚受到保守主耶稣，你安尼款主啊的情形当中主耶稣，哦主啊，阮感谢阮欧罗里主，多谢你，特别主啊，阮求
如家庭主耶稣，所有的甜啊之位，所有你的惊名主耶稣，有安尼款的力量主耶稣，伫凡事上拢会当得胜主啊！哦主，阮感谢我罗你主，多谢你，多谢你主啊！阮相信主啊，每一个主耶稣，哈利路亚主啊！哦主啊，呼求你的主耶稣，每一个靠着你的主耶稣，拢要得胜主耶稣。哦主，阮感谢我罗你主，多谢你，求你主耶稣垂听主啊！阮祈祷伫你面前，今嘛主啊，阮伫这呼求你主啊！阮相信主啊，你要是行你奇妙的作为主耶稣，你全遍地主耶稣，因为主耶稣，你是创造宇宙万物的主主耶稣。哈利路亚主啊，主啊，阮感谢罗你主，多谢你。如果一摆主啊，想使我哋教会安尼款的权柄主耶稣，哈利路亚主啊，即个种主耶稣赢过黑暗的权柄主耶稣，即种主耶稣赢过死亡的权柄主啊，即种主耶稣有权能的权柄主耶稣，会赶出黑暗的权柄主啊。哦主，阮感谢罗你主，多谢你。阮即马主啊，阮做伙呼求主啊，伫你面前主啊，求你主耶稣，哈利路亚，安耳康听主耶稣，哈利路亚主啊，求你主啊用目睭看主耶稣，哈利路亚主啊，阮人主啊呼求你的名主啊，阮相信主耶稣，你的名主啊是值得阮人学咯主啊，阮也是知影主啊，你拢要成就一切主啊，是超过阮所想所求的主，阮感谢罗你主，多谢你，一切荣耀拢归乎你，向阮祈祷，阮祈祷，用耶稣名祈祷，哈利路亚，阿门，哈利路亚。Saudara, kita juga mau berdoa bagi para pengusaha yang terkena dampak sangat besar kali ini. Kita berdoa juga bagi mereka karyawan-karyawan, saudara. Segala dunia usaha. Kita mau berdoa, saudara, agar pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah krisis ini. Agar roda perekonomian bisa kembali segera pulih. Agar tidak terjadi mungkin PHK besar-besaran, tetapi kita mohon supaya Tuhan turut campur tangan, walaupun di dalam hal ekonomi Tuhan juga turut campur tangan, saudara. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, kami saat ini bersatu hati memohon Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami semua, khususnya bagi saudara-saudari kami Tuhan, para pengusaha-pengusaha Tuhan, yang mungkin pabriknya, yang mungkin perusahaannya Tuhan terkena dampak dari wabah ini Tuhan Yesus, sehingga mungkin tidak bisa beroperasi. Tuhan, mungkin berbagai kebutuhan Tuhan begitu meningkat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Tuhan para pengusaha-pengusaha diberikan hikmat Tuhan, untuk Tuhan bisa melalui hal-hal masa-masa seperti ini Tuhan, krisis ini Tuhan. Kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan mungkin ada bidang-bidang usaha tertentu yang terpaksa harus ditutup, Engkau buka lagi Tuhan bagi mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan Tuhan tuntunan-Mu Tuhan, supaya setiap pengusaha-pengusaha, para karyawan-karyawan Tuhan, mereka tidak kehilangan Tuhan mata pencaharian mereka, sumber pendapatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyediakan. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan ada dan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong dengan ajaib. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar Tuhan segala keadaan situasi ekonomi di seluruh dunia ini Tuhan, boleh Tuhan, boleh bangkit kembali, boleh pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau tolong, kami mohon Engkau tolong Tuhan Yesus. Bagi mereka yang Tuhan mungkin orang-orang miskin, Tuhan, yang mereka yang tidak mendapat penghasilan, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup Tuhan memakai burung gagak untuk memenuhi kebutuhan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan dari berbagai sumber Tuhan Engkau akan sediakan Tuhan. Engkau akan sediakan sehingga tidak ada satupun umat manusia yang kelaparan. Oh, semuanya kebutuhannya dipenuhi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kiranya Tuhan hikmat Tuhan turun, agar para
pengusaha menjadi kreatif. Ya, Oh, amin. karyawan-karyawan mungkin yang kehilangan pekerjaan menjadi Amin, kreatif. amin. Tuhan, mereka di tengah seperti ya keputusasaan ini, mereka Ya. bisa menemukan pertolongan Tuhan. Ya, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Ya. sanggup melakukan hal ini. Engkau Ya. sanggup Tuhan melakukan perkara yang dahsyat Ya, tengah-tengah amin. kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Kristus amin. kami berdoa. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya. Saudara, mari yang ketiga kita berdoa. Kita mungkin jarang doakan ini saudara. 来第三个人要祈祷，有可能咱真罕咧为着这个祈祷， Mereka yang berada di garis depan 因人为着徛伫这个头线的人， untuk menghadapi pasien-pasien COVID. 也来面对这个受患者。 Mereka adalah orang-orang bertaruh nyawa saudara. 因人咧是一个拼性命的人， Doakan para dokter, perawat, 也咱为着这个医生、这个护士祈祷， para petugas ambulans. 这个为着这个救护车的人， Doakan juga agar pemerintah bisa dengan segera mengendalikan keadaan 也 ini. 是咱会当为这政府职员来祈祷，互这个代志会当紧紧控制起来。 Mari saudara, kita satukan hati berdoa untuk 来， hal 咱 ini. 要为着 Haleluya. 当心为着这 Shikiri 件 bara 代志 bara 祈祷。 shikiri. Oh, haleluya, barasikira barakupakara barasikira bar. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya pada malam hari ini Kau mendengar suara seruan hati kami. Tuhan, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa untuk para pejuang garis depan Tuhan. Oh, dokter-dokter Tuhan, perawat-perawat Tuhan. Oh, mereka tim medis Tuhan yang membawa mobil ambulans Tuhan. Mereka yang berkaitan langsung dengan para pasien COVID-19. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Naungi mereka, sertai mereka, pelihara mereka Tuhan. Beri keselamatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekebalan tubuh. Tuhan, berikan mereka imunisasi yang baik Tuhan. Imun tubuh yang baik Tuhan. Amen. Mereka harus seharian dari pagi sampai malam Tuhan. Berada di garis depan. Tuhan, kami mohon Engkau belas kasihan pada mereka Tuhan. Engkau teguhkan, kuatkan mereka Tuhan. Bahkan mereka Tuhan tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarganya karena harus di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan. Oh, Yesus. Engkau yang berkemurahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang di garis depan, dokter, Tuhan, suster yang Tuhan karena terkena COVID Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan hiburkan keluarga-keluarga mereka. Tuhan, teguhkan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mendengar seruan kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau terus akan menuntun, menopang Tuhan. Amin. Kuatkan mereka ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau terus akan turut campur tangan ya Bapa. Pagi, siang, malam Tuhan. Mereka harus menemani para pasien. Mereka harus ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau naungi. Engkau sertai Tuhan. Amin. Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan. Maupun pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan. Engkau cepat sembuhkan ya Bapa. Ya. Engkau juga akan pulihkan mereka dengan Dalam segera nama ya Yesus. Bapa. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi pemerintahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau beri hikmat kepada pemerintahan untuk mengendalikan segala situasi kondisi ini dengan baik. Tuhan, hikmat-Mu Engkau berikan kepada pemerintahan. Hikmat-Mu Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Amin. Untuk Tuhan menangani kondisi situasi ini Tuhan. Bagaimana bisa mengatasi dengan baik. Menangani dengan baik Tuhan. Engkau berkemurahan ya Bapa. Tuhan, Engkau berkemurahan kepada Indonesia. Amin. Engkau berkemurahan Ya, pada Tuhan DKI Yesus. Jakarta ya Bapa. Dan seluruh pelosok-pelosok desa Tuhan. Engkau juga berkati ya Bapa. Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Supaya Tuhan, pemerintah juga bersatu hati Tuhan. Mereka untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Mengatasi Tuhan wabah ini ya Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan. Oh, Engkau ada di tangan-Mu. Engkau berotoritas sepenuhnya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan.
ini semua akan segera berlalu. Yes. Semua akan segera berlalu. Semua akan dipulihkan ya Bapa. Dan semua akan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, Haleluya, terpujilah namamu. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. 每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你，是列国归向你，是列国归向你。Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. 主你聽阮祈禱，聽阮呼求。 Dan bagi saudara-saudari mungkin yang di rumah sedang dalam kelemahan tubuhnya. 對着主啊，阮弟兄姊妹可能伫厝的身體軟弱。 Tuhan, kami dari tempat ini sepakat memohon di hadapan Tuhan. 主啊，阮伫遮的主啊，要當心伫你面前呼求。 Agar kesembuhan Tuhan dari Tuhan Amin. turun atas setiap Amin. saudara-saudari 求 kami. 對你來醫治降落伫人的身軀上。 Amin. Damai sukacita memenuhi setiap keluarga-keluarga. 你的平安，你的喜樂，主啊，滿滿伫每一個家庭。 Di tengah krisis pun kami tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. 主耶穌，伫這危機中間， Amin. 危機中間，阮有願獻上感恩伫到你的面前。 Teguhkan iman kami, 主你堅固阮人的信心。 melangkah mengikuti Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan 感 Yesus. 謝你耶穌， Berkati kami Tuhan malam hari ini 祝福阮人見暗， dengan perkataan firman-Mu. 用你的維護主啊， Biarlah Engkau berbicara Tuhan kepada kami secara pribadi. 阮有主啊來對阮個人講話， Kami alaskan semua doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阮奉主耶穌的名祈禱， Mari kita sama-sama 來咱 katakan 對面來講， amin. Amin, Amin. saudara. Haleluya. Ya, salam damai sejahtera, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 呀，親愛的弟兄姊妹伫主內面，大家平 Ya, 安。 siapkan Alkitab Anda. 呀，咱來預備好咱的聖經， Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. 咱要平平來思考神的話語。 Ya, Mazmur 26 bukan 25. Mazmur 26 呀，詩篇26篇， ayat 1, 2 dan ketiga. 呀，第一節、第二節加第三節， Oke, Mazmur 26詩 ayat 篇 1, 2, 3. 詩篇26篇第一節、第二節、第三節。 Ya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 耶和華，求你為我心願，因我向你行事完全，我又個倚靠耶和華，開並無搖動。 Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. 耶和華，求你察看我，試驗我，熬練我心腸。 Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. 因為你的慈愛上佇我眼前，我也按你的真理來行。 Ya, ada kemungkinan bahwa Mazmur ini dituliskan oleh Daud pada saat dia sedang ada di dalam pengejaran daripada Raja Saul.
呀，有这个可能性呢，呀，这则圣经才是代笔所写落来的是当伊伫和扫罗对杀的时阵。 Daud sedang ditempatkan sebagai seseorang yang sepertinya penjahat yang harus dibinasakan. 呀，扫罗迄时阵呢，拢亲像敢若一个爱除掉的这个强盗。 Daud ditempatkan. 呀，代笔迄个时阵。 Ya, jadi sepertinya dia adalah orang yang tidak boleh hidup lagi. 呀，就亲像敢若伊袂使阁活落去了。 Padahal Daud sudah diurapi sebagai raja. 其实上呢，迄时阵代笔呢已经受抹油来做王了。 Belum dinobatkan jadi raja. 呀，但是还未立伊做王。 Ya, di dalam keadaan demikian. 但是呢，伫安尼款的情形当中， Apalagi saat dalam pengejaran oleh Saul, 呀，甚至呢，当伫互这个扫罗对杀的时阵， raja itu sudah mengambil porsi sebagai hakim. 所以呀，就以这个国王呢，已经举安尼款的位置，成做一个术师。 Sebelum adanya raja bagi orang-orang Israel, 呀，当以色列中间还未有王的时阵， Tuhan tentu saja sebagai hakim yang paling agung. 呀，神呢当然成做因人的术师。 Tapi nabilah yang menjadi hakim bagi orang-orang Israel juga. 但是呢，这个先知呢，拢成做因人的术师。 Tuhan ada raja, 呀，主是王， nabi tidak jadi raja. 呀，但是先知唔是王。 Tapi nabi itu menjadi hakim bagi orang Israel. 但是这个先知呢，拢成做以色列的术师。 Tadi pada saat orang Israel sudah meminta raja, 但是当以色列开始求王的时阵， dan Tuhan izinkan mereka memiliki raja. 呀，主也是应允互因人会当有王。 Nah, nabi itu juga apalagi setelah Nabi Samuel sudah meninggal, 所以呢，这个先知甚至这位撒母耳先知伊过身了后， sepertinya raja dan hakim itu sudah berpindah kepada diri dari seorang raja. 呀，都亲像敢若这个王甲这个先知的身份呢，拢刷过一个王的本身。 Nah, oleh karena itu, orang yang selalu memberikan keadilan 所以安尼款呢，一个输入这个公义的人， sudah tidak lagi bisa adil. 呀，已经呢会安尼款无搁再有公义了。 Artinya yang jadi hakim sudah menjadi hakim yang tidak adil. 呀，意思呢，要成做一个术师，成做一个术师已经无公义了。 Mau mencari nabi, Nabi Samuel sudah tidak ada. 呀，要找先知呢，这个撒母耳先知已经无着了。 Biarpun saat itu masih ada nabi-nabi yang lain. 呀，虽然迄个时阵呢，还有其他的先 Tapi 知， karena ada raja, 但是呢，因为有王， maka seringkali nabi itu tidak lagi bisa berfungsi sebagai hakim. 所以呢，这个先知呢，拢无搁再有安尼款的作用，成做一个术师。 Nah, Daud dia tahu untuk mencari keadilan bukan lagi dari manusia. 所以呀，代笔呢，伊安尼款，伊知影，毋是对人呢，对人来讨伊的心 Dia 愿。 memohon keadilan daripada Tuhan. 所以伊对主呢，拢求心愿， Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. 呀，求你为我心愿。 Dalam keadaan yang sangat tidak berpengharapan. 呀，伫安尼款的一种真正无望的状况内面， Dia tahu di mana dia bisa mencari keadilan 伊 di 知 dalam hidupnya. 影，讲伫这个世界上呢，伊要伫倒落找求心愿。 Mengapa dia bisa dengan berani menggantikan namanya manusia yang menjadi hakim, menjadikan Tuhan sebagai hakim? 为什么呢？伊会遐尼大胆呢？伊将人呢来代替，成做士师，颠倒将神来变做伊的士师。 Orang-orang mencari keadilan dari manusia atau daripada hakim. 若是人呢，拢是找人来成做伊的士师，成做伊的心愿。 Daud dia yakin dan tahu bahwa Tuhan sebenarnya adalah hakim di atas segala hakim. 但是代表呢，伊深深知影呢，主是成做伊的心愿者。
Daud dia tidak mencari pembenaran diri sendiri. 呀，大必咧拢无替家己来辨明， Dia tidak bersungguh-sungguh karena keadaannya. 所以伊也是无为着伊的状况咧来埋怨， Tetapi dia melihat kembali kepada dirinya. 但是伊个倒转咧来看着伊家己， Sebagai orang yang harus memiliki satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. 呀，真做一个咧，真少一个真做一个对的人伫主的面前。 Oleh karena dia berani berkata, aku telah hidup dalam ketulusan. 所以安尼看咧，伊会安尼看讲，用我一向来咧拢行事完全。 Dia dengan yakin berkata di hadapan Tuhan yang sebagai hakimnya itu bahwa dia hidup di dalam ketulusan. 伊真正肯定的咧，拢对伊的事实都是耶和华本身咧。伊讲我一向来拢行事完全。 Itulah yang mendorong Daud, mendorong dia untuk percaya bahwa Tuhan akan membela perkaranya. 呀，就是迄个会当，互大必本身有一种肯定，讲主耶讲耶和华会维护伊， Sehingga dia berkata demikian. 所以伊会安尼看讲。 Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 我又讲，我靠耶和华并无摇动， Bahwa Tuhan pasti akan membalikkan keadaan. 所以伊相信咧，耶和华本身会将这个状况变过来， Karena bukan dia yang meminta mau jadi raja. 因为咧毋是伊求要做王的， Daud tahu dengan jelas 所以大必真正清楚知 bahwa 影， dia itu tidak sebanding dengan Saul. 伊甲扫罗拢袂比的。 Yang perawakan tubuhnya itu satu kepala di atas rata-rata semua orang Israel. 若是照伊的身躯来比咧，伊是这个扫罗比以色列的众人拢悬一个头， Abang-abang dari Daud sendiri. 所以这个大必的兄哥， Semuanya lebih memenuhi syarat. 所以因遐咧更较有入价。 Tapi karena dia tahu ketulusannya, hidup ketulusannya di hadapan Tuhan. 但是伊知影伊家己伊的行事完全伫主的面 Maka 前， dia mencari keadilan daripada Tuhan. 所以咧伊就伫主的面前来要求申冤。 Ini satu hal yang sangat penting sekali. 所以这是一件真重要的代志。 Ketulusan kita di dalam Tuhan 咱的行事完全伫主的面前， bukan berbicara mengenai hidup agamawi kita, 毋是讲到咱一个宗教者， tetapi hidup yang benar-benar kita buktikan melalui setiap kita menghadapi masalah dalam kehidupan 呀， ini. 毋是讲到咱一个宗教信仰，但是颠倒是讲，伫咱每一摆所拄着问题，咱安怎去面对？ Artinya kita menghidupi suatu hidup yang sungguh-sungguh ada di dalam jalannya Tuhan. 意思就是讲，咱真正会当活出一种安尼款的生命伫主的道路内面。 Di dalam perjalanan hidup Daud, 所以伫这个大必的路程内面， dia berkali-kali menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak ragu-ragu pernah percaya kepada Tuhan. 伊有足侪摆咧，拢伫耶和华的面前，伊讲我拢无摇动。 Di dalam keadaan-keadaan yang sungguh tidak mungkin, ya tidak meragukan Tuhan, dia tetap tidak meragukan Tuhan. 呀，伫一种安尼款的状况内面咧，伊拢无摇动，无摇动来辛苦主咧，伊永远也是无摇动辛苦主。 Raja Daud mengalami berbagai-bagai pengalaman hidup yang sangat sulit ataupun sulit untuk dimengerti. 呀，大必王拢经历着真侪安尼款困难的经验咧，是一种疗伤未够的。 Boleh dikatakan ada hal-hal yang tidak masuk akal. 呀，是会使讲一件讲亲像敢无入脑的代志。 Ya, seorang boleh dikatakan seorang istri yang sudah berstatus istrinya tapi diberikan pada orang lain. 呀，就会当讲一个伊的这个家后已经咧诚做伊的家后了的身份，但是咧却将伊的家后送互别人。 Ya, bagaimana dia harus terpisah dari saudara-saudaranya dan keluarganya. 所以呀，要安怎会当
伊咧拢离了伊的家庭，离了伊的亲人。 Satu posisi yang sudah begitu dipercayai dan berkuasa di dalam pemerintahan Saul. 呀，有一种安尼款的地位伫所罗的政治内面。 Seharusnya waktu dia lari dari Saul, ada orang-orang yang akan mengikuti dia. 呀，其實上咧，伊若是對這個所羅逃走的時陣咧，有人攏對伊。 Tetapi firman Tuhan mencatat tidak ada seorang pun yang ikut dia. 但是神的話語講無一個人攏對伊。 Justru yang ikut dia itu adalah orang-orang lari dari hutang, orang-orang penjahat yang tinggal melari dan bersembunyi di gua-gua. 呀，顛倒咧，顛倒對着伊的人咧，神的話語攏記載着講，遐是一寡欠債的人啦，強盜。 互人對殺的人，美佇這洞內的人， Anda bisa bayangkan, 所以你會當去想看覓。 tetapi Daud tetap percaya 但是大必咧，伊有願攏相信， bahwa Tuhan akan membalikan setiap keadaan. 相信講相信耶和華會並一切的狀況過來， Karena dia hidup tulus di hadapan Tuhan. 因為咧，伊行事完全伫神的面 Dan dia 前， hidupi, bukan hanya sekadar dia katakan. 所以咧，伊攏活出，唔是干憑伊空講的爾。 Aku hidup dalam ketulusan, aku percaya, aku tidak ragu-ragu. 哦，我一向來攏行事完全，我靠你耶和華，我並無搖動。 Bukan hanya sekedar di mulut. 唔是干那咧，唔是干那吹口上的話 Hari ini 爾。 biarlah kita belajar dengan sungguh-sungguh. 願啲今暗咧，咱會當真正正學 Doa 習。 kita, ketulusan kita, kepercayaan kita, 咱的祈禱，咱的信訓，咱的信仰， ketidakragu-raguan kita. 咱這種無搖動的， Bukan hanya berhenti di mulut kita saja. 唔是干那停佇咱的喙中爾。 Tetapi kita benar-benar nyatakan dalam kehidupan 但 kita. 是咱真正正佇咱的生命中內面，咱會彰顯出來。 Oleh karena itu Daud dia berani berkata, 所以安尼款咧，大必伊安尼款甲講。 Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. 耶和華求你察看我，試驗我。 Selidikilah batinku dan hatiku. 熬練我的心腸、 Wah, 心白。 batin dan hati. 我的這個心白心腸。 Artinya adalah jiwa dan roh. 意思就是靈魂、 Ya, ling跟魂. 靈甲魂。 Ya, jadi dia benar-benar datang kepada Tuhan 所以真真正正嚟到主的面前， dan berani berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. 伊和你看的甲講，伊講神啊，耶和華求你察看我、試驗我、熬練我的心白心腸。 Ini adalah hidup ketulusannya yang sungguh-sungguh dan bahkan dia berani untuk berkata kepada Tuhan. 所以這就是佇伊的生命中，伊行事完全，伊安尼看甲講佇神的面前。 Jadi percuma saja kalau kita berkata-kata mengenai ketulusan kita, tapi kita tidak tunjukkan bahwa kita sungguh tulus di dalam Tuhan. 當然咱若是講咱的行事完全咧，咱無法度指佇耶和華的面前講咱行事完全。 Disinilah kita bisa melihat bagaimana Raja Daud dia bukan saja berkata-kata tapi dia menghidupinya. 佇這咧，咱會當看到大必咧，毋是干那伊喙會曉講，但是伊個會曉活出來。 Dia benar-benar berserah dan mau diuji oleh Tuhan. 所以伊真正咧，攏交託要互耶和華來試驗伊。 Seperti ada firman Tuhan katakan, 親像敢若有主的話語安尼款講。 emas perak itu diuji dengan api. 所以咧，這金銀咧，攏受火來 Manusia juga 熬練。 diuji dengan pengujian-pengujian di dalam kehidupan kita. 所以咧，人也是會當受到這個考驗咧，照到這個人生中一切的問題。 Banyak orang berpikir pengujian itu hanya sekedar berbentuk hal yang tidak enak. 真多人攏認為安尼款講，若是一個考驗來，是一種無爽的代志。 Kadang-kadang juga dengan kenikmatan hidup kita bisa diuji. 有時陣咧，也是會當用咱這個生命的享受咧，來得到考驗。 Tuhan Yesus pada saat dia dicobai oleh setan juga dicobai dengan kenikmatan. 主耶穌當受這個魔鬼試驗的時陣咧，也是用這蝦米，用這榮華富貴來試驗伊。
Banyak orang bisa tahan saat diuji dengan penderitaan. 真侪人咧，会法度维持咧，当伊受到苦难考验的时 Tapi saat 阵。 diuji dengan kenikmatan, dia sudah tidak lagi hidup dalam ketulusan. 但是当若是受到这荣华富贵的考验的时阵咧，伊拢无法度维持落去 Ya, 了。 oleh karena itu pada malam hari ini 所以安尼看伫今暗， kita benar-benar bisa terbuka di hadapan Tuhan. 咱会当咧，搁一摆拍开伫主的面前， Sehingga kita benar-benar bisa menyatakan ketulusan kita dengan bukti yang nyata di dalam kehidupan kita. 互咱会当真正咧来彰显、来显明咱的形事完全伫主的面前。 Dan di dalam ayat yang ketiga, 所以伫第3节， yang kita bisa lihat ada hal-hal yang luar biasa. 咱会当看到真正伟大的代志，就是 Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. 因为你的慈爱常常伫我的眼前。 Daud selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. 所以代表咧是一位常常仰望主的人， Kepada anugerah kasih setianya Tuhan. 仰望伊的恩典，仰望伊的慈爱的人。 Orang yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. 所以一个形事完全伫主面前的人， Matanya tertuju kepada Tuhan dan kasih setianya Tuhan. 所以伊的眼目咧，拢常常向着神的慈爱甲怜悯。 Bukan hanya sekedar tertuju kepada namanya berkat-berkat secara materi, secara kelihatan dan kenikmatan hidup. 毋是敢若向着这个物质，这个物质这个享受. 这个享受物质尔。 Asal bisa memandang Tuhan dan melihat kasih setia Tuhan saja, wah itu puasnya luar biasa. 只有敢若会当看到神的慈爱咧，迄个我的心就得到满足了。 Kemarin saya sempat berbincang dengan seseorang 所以咧，昨我有甲一个人谈论， dan saya membagi apa yang ada dalam hidup saya. 我拢将我生命中所有的咧，我拢分享互伊。 Sempat anak perempuan saya mendengar. 我的查某囝咧有听到。 Setelah itu dia bertanya kepada mamanya. 过了后咧，伊问伊的妈妈， Kok Dedi cerita sih tentang ini? 弟弟拢甲伊讲安尼款的代志 Dan，saya sampaikan demikian. 所以我就安尼款讲。 Saya ingin menanamkan konsep bahwa kita jangan fokus kepada kepemilikan apa yang saya miliki dalam hidup ini. 我拢要互伊一种安尼款的观念咧，毋是讲我即马我所拥有的是啥物， Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar saya punya apa. 就是讲这段人生咧，毋是单单讲到讲我有了啥物。 Banyak orang lupa dalam hidupnya itu yang lebih penting adalah dia punya Tuhan atau tidak. 所以真侪人拢煞袂记的咧，讲伫伊的人生中内面咧，拢有神。 还是无较重要。 Apakah benar-benar kita bisa tulus demikian di hadapan 是 Tuhan? 毋是咱真正会当安尼款形式完全伫神的 Apakah 面前 benar-benar 啊？ hidup kita bisa diuji oleh Tuhan? 是毋是咱的这个心白心肠咧，咱会互神来试验啊？ Daud dia tahu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, kasih setiamu, mataku tertuju pada kasih 所 setiamu. 以代表知影，伊的仰望就是神。伊讲，因为你的慈爱常常伫我的眼前。 Dengan demikian seumur hidup kita bisa menikmati yang namanya kebaikan Tuhan. 安尼款咧，咱的一世人拢会当享受到神的美好。 Kita melakukan bagian kita di dalam Tuhan. 所以咱做成咱的部分伫主的内面。 Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan 所以 kita. 主也是会当做成伊的部分 Ada 伫伊的内面。 satu pemikiran yang seringkali bisa salah ditafsirkan. 所以有一种安尼款的想法，咱常常会错误去想的。 Oh, kita pikirkan urusannya Tuhan, maka Tuhan memikirkan urusan kita. 咱若想神，咱若想神的代志，神就想咱的代志。 Saya rasa ada sedikit yang tidak begitu tepat di sini. 所以我感觉咧，伫这内面咧，拢有淡薄仔无正确。 Yang saya bisa katakan adalah 所以我会当讲的就是， kita lakukan bagian kita tulus, sungguh-sungguh, tidak ragu, percaya kepada Tuhan. 咱咧做成咧，咱的本分就是啥物？咱行事完全，咱无怀疑，咱相信主。
Tuhan lakukan bagiannya dalam kehidupan kita. 所以主都实行伊的部分伫咱的生命 Dia 中内 penolong 面， kita, dia adalah kekuatan kita. 伊是咱的帮助，伊是咱的力量。 Kasih setianya, kemurahannya, anugerahnya akan dinyatakan dalam 所 kehidupan 以伊 kita. 的主爱、伊的怜悯、伊的恩典，拢要向咱人彰显。 Jadi bukan kita urusin, kita lakukan urusannya Tuhan, lalu urusan kita, Tuhan akan lakukan. 所以唔是讲咱那是做神的代志，神就要做成咱的代志。 Banyak orang jadi kecewa 所以真侪人咧到最后失望。 kalau tidak hati-hati dengan pemikiran demikian. 呀，若是无小心，有安尼款的想法。 Kan saya sudah begini, saya sudah begitu. 我已经有安尼款，我已经做安尼款。 Kok yang saya mau Tuhan tidak lakukan? 呀，我所爱的咧，所愿意的，安怎神拢无实 Bukan 行。 demikian. 呀，唔是安尼 Jadi 款。 Daud dia tahu dengan jelas. 所以咧，代表真正清楚知影。 Mataku tertuju pada kasih setiamu. 呀，因为你的主爱，上帝我的眼睛， Untuk apa? 为着什么 Untuk 呢？ hidup dalam kebenaranmu 为着互我会当活伫你的真理内 dan 面。 menguasai dirinya 呀，代表咧拢控制家己， dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenarannya Tuhan. 会当真真正正咧，要按照神的真理来行。 Perhatikan dengan sungguh-sungguh. 所以咱要好好来斟酌注意。 Orang-orang hidup dalam kebenaran Tuhan. 一个活伫主的真理内面的 Di dalam 人， hukum-hukum dan firman Tuhan. 呀，伫伊的律例，伫伊的律例，伫伊的典章内面 Mereka，adalah orang-orang yang terus bisa mengharapkan berkat dari kasih setianya Tuhan itu. 呀，因人咧拢要继续咧仰望神的主爱。 Maka saya katakan tadi, Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan 所以 kita. 我头先讲主要做伊的部分伫咱的生命中内面， Daud dia benar-benar tahu dengan jelas 代表伊真正知影，真正清楚知 semua apa 影。 yang dia alami dalam kehidupan ini. 伫伊的生命中、人生中所经历到一切， Tidak peduli itu datang pada orang yang sangat dia junjung tinggi dan hargai. 呀，无管讲，迄个是对伊一个伊所尊重的人来的。 Tidak peduli dia menghadapi orang-orang yang dulunya dia tolong, dia bantu, dia bina. 无管讲伊面对着是以前咧，伊捌帮助的人，捌栽培的人， Sampai kepada keluarganya sendiri, 呀，直到咧伊的家庭本身， yaitu anaknya sendiri. 就是伊的囝本身， Dia tidak pernah meragukan Tuhan. 伊从来拢毋捌怀疑过 Dia tetap 主， percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. 伊有愿拢相信咧，相信倚靠神有伫伊的生命中内面。 Ini hal yang saya terus pikirkan dalam puluhan tahun ini. 呀，这件代志，就是伫这10几年，我一直在思想 Saya tidak 的。 berkata bahwa saya ini ada orang yang hebat, orang yang kuat. 呀，我无讲我是一个真厉害的人，是一个 Saya 真稳 juga 固的 bisa 人。 jatuh, saya juga bisa menjadi lemah. 我也是我也是会跌倒，我也是会软弱。 Saya tidak sehebat Daud ini. 呀，我拢无亲像敢代别安尼厉 Tapi 害， saya mau katakan 但是我要讲， bahwa karena anugerah Tuhan 就 saja 是因为神的恩典尔 saya 尔， bisa ada sampai hari ini. 我会当存在直到今仔日， Bukan karena kita ini hebat, 唔是因为咱人厉害， tapi karena Tuhan. 但是因为主。 Banyak-banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. 所以真侪件代志伫咱的生命中内面， Ada orang-orang yang sanggup menghadapi satu masalah atau pergumulan yang dari orang-orang yang jauh. 呀，拢有人有安尼款的才调咧，会当面对一个对迄远离的人的即个问题。 Orang yang lebih berkuasa dari dia. 呀，一个比伊更较有权势的人。 Oh ya, saya nggak bisa apa-apa. 呀，我拢无法 Oh 做做 karena 啥 dia 物， atasan saya. 因为伊是 Oh 我 karena 的 dia 定 pimpinan 事， saya. 因为伊是我的 Oh 领 karena dia 袖， senior saya. 因为伊是我的长老。 Ya, waktu menghadapi orang-orang yang lebih rendah dari dia. 所以呀，当面对着一个比伊较低的人， Kadang-kadang orang tidak sanggup. 呀，有时阵呢，拢 Tidak sanggup. 拢无在调。 Ya, gitu ya. Ya, kenapa harus demikian? 为什么会安尼款？ Apalagi datang dari orang dekat keluarga. Wow. 呀，甚至咧，对于一个身边兜的人来，还是咱的亲人， Lebih sulit lagi. 更较困难了。 Ya.
Anda tahu ada satu hal yang saya lihat di dalam pergumulan ataupun hidupnya Daud. 呀，你知影无？有一件代志咧，我拢看伫这大笔的身上内面，当伊挣扎的时阵， Pada saat istri-istrinya itu diambil oleh anaknya, 当伊的某，互伊的囝本身掠去的时阵， ya bahkan tidur ya dan bahkan di tempat yang kelihatan oleh orang-orang. 呀，甚至咧伫观众众人的面前咧， Dia 拢甲伊困的时 melakukan 阵， hal yang tidak senonoh ataupun tidak layak. 呀，拢行了一拐无应该行的代志的时阵， Daud tidak, setelah dia kembali jadi raja, 呀，大笔咧伊无等到伊搁转来搁做王的时阵， lalu semua dia dibunuh. 然后这个人咧拢给杀死。 Ini ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. 所以这是一件真正特别的代志。 Kita harus hidup di dalam kebenaran. 咱必须爱活伫真理内 Kita 面， tidak hidup dengan pandangan dan cara dan kemauan kita sendiri. 咱拢无活伫安尼款，咱看咱家己的眼光、家己的方式内面。 Kita benar-benar hari ini belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. 所以咱今日咧，咱要来学习咧，咱要学习着行事完全伫 Berani 主的 datang 面 ke hadapan 前。 Tuhan dan berkata, ujilah aku ya Tuhan. 呀，真正敢的来，真 Cobalah 正勇敢的来到主的面前讲，主啊，求你察看我、试验我， Selidikilah batinku dan hatiku. 你来熬炼我的心腹、我的心肠。 Ini satu hal yang sangat-sangat penting di dalam saat kita menjalani hidup. 所以咧，这是真做一件真重要的代志。当咱伫行咱的人生 Karena，kita tidak tahu apa yang bisa kita hadapi di kemudian hari. 因为咱唔知影咧，未来的日子，咱要面对的是什么。 Biarlah kita benar-benar datang kepada Tuhan. 愿咱人咧真正来到主的面前， Ya, carilah Tuhan. 咱来找求主。 Dia adalah Tuhan yang bisa memberikan keadilan bagi kehidupan kita. 呀，伊是咧赐予咱心愿的主。 Bila mulai hari ini mata kita tertuju pada kasih setianya Tuhan. 呀，愿能今暗咧，咱的目睭过一摆会当向着伊的主爱， Hidup dalam kebenaran. 活伫真理内面。 Kita akan melihat bagaimana Tuhan dia benar-benar menguasai, mengambil alih seluruh kehidupan kita. 咱都会当看到咧，主安怎真正来掌管一切伫咱的生命 Ya, 中 mari 内 kita 面。 siapkan hati kita akan berdoa. 来，咱来预备咱的心，咱要祈祷。 Haleluya. 哈利路亚！ Kita datang kepada Tuhan. 咱来到主的面前， Kita akan nyanyikan nyanyian Mataku Tertuju Padamu. 咱拢要唱这首诗歌，咱 Genap 的眼目 hidupku, 拢向 kuserahkan 着 padamu. 你主啊！我 Pimpin 全部 aku 的生命 dalam 拢 rencana 交托予你，求你主啊，来引带我照着主你的旨意。 Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. 感谢我罗你主， Dan pujilah namamu ya 感 Tuhan. 谢我罗你。 Haleluya Tuhan, terima 哈利路 kasih 亚，感谢你 untuk 主， malam hari ini. 为着今暗， Renungan singkat kami pada malam hari ini. 主啊，愿这得到的思考主， Biarlah 今暗 benar-benar hidup kami dikuatkan kembali. 愿阮的生命搁一摆得到坚固。 Kami sungguh-sungguh mau hidup tulus di hadapan-Mu. 愿真真正正要行事完全伫你的 Saat 面 kami 前。 merasa banyak hal yang mungkin tidak adil di dalam kehidupan kami. 当阮感觉讲有真多件代志，主要说 Kenapa 无 saya 公义伫阮 harus 的生命 mengalami 中 ini? 内面。 Kenapa saya harus mengalami itu? 为什么我必须爱拄着这个，我爱经历着迄个？ Tapi saat kita menjadi orang-orang tulus di hadapan 但 Tuhan, 是当咱正做一个行事完全 arahkan 伫神 mata 的 dan 面前 pandangan 的时 kita 阵， kepada anugerah dan kasih setia-Nya Tuhan. 咱的眼目拢向着神的主爱的时 Kita 阵， hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. 咱真真正正活 Percaya， 全心活伫 tidak 神的 ragu 内面的时阵，咱活可以，心可以无，心可以 Hidup 无 dalam 怀疑。 kebenaran. 无摇动，咱活伫真理内面， Maka kita melihat Tuhan berperkara bagi kehidupan 所 kita. 以咱要看主为咱人 Haleluya, 行事。 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. 感谢我罗的主啊， Oh, haleluya, haleluya. 哈利路亚， Oh, terima kasih Tuhan. 感谢你主。 Mataku tertuju padamu, tertuju padamu, segenap hidupku
bimbing aku masih rencanamu membesarkan kerajaanmu. Imam mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Imam selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Haleluya. 现在听机会的那祈祷， Terima kasih ya Tuhan. 感谢我老的主啊！ Kami tahu saat mata kami tertuju kepada kasih setiamu, 阮知影，当阮的目睭主啊，阮仰望伫你的主爱 maka 的 kami 时 tahu ya 阵， Tuhan, 所以阮知影， kasih-Mu menarik kami. 你的爱拢吸引阮啊， Supaya kami hidup tulus di hadapan-Mu. 互阮主啊，行事完全伫你面 Sungguh-sungguh 前， percaya tidak ragu kepada Engkau, 真真正正辛苦你拢无有 yang 当， menjadi pertolongan dan kekuatan di atas 是 hidup 真 kami. 做主啊，阮的帮助，阮的力量伫阮的生 Tuhan 命 biarlah 中 kami 内面。 memilih untuk hidup dalam kebenaran. 主啊，互阮主啊，所会当活伫你的真理 Tidak 内 lagi 面， menyimpang ke kanan atau ke kiri. 拢无个偏离左右。 Bersedia untuk berjalan di dalam segala rencana dan kehendak-Mu ya 会 Tuhan. 当愿意拢行伫你的计划中内面，你的旨意中内 Kami 面。 percaya suka duka, 阮相信主啊，无论欢喜悲伤， manis pahit, 无论主啊是甜蜜还是苦楚， semuanya Tuhan kami bisa lewati bersama dengan Engkau. 这一切主啊，所阮拢会当甲你做伙来 Kami 经 tahu 过。 ya Tuhan, 因阮知影主啊， bahwa Engkau mengasihi kami. 你拢疼惜阮人。 Dengar doa dan seruan kami malam hari 主 ini. 你听阮的祈祷，听阮的呼求伫今暗日 Terima 子。 kasih ya Tuhan. 主啊，感谢我。 Mari kita angkat tangan. 来，咱来举起咱双 Terima 手， berkat Tuhan. 来领受主的祝福。 Kiranya kasih setia dan kemurahan dari Bapa Surgawi, 愿天父怜悯甲主爱， anugerah keselamatan yang ada dalam nama 耶 Tuhan 稣基 Yesus, 督的救恩甲恩典， damai sejahtera dan sukacitanya berlimpah-limpah 所带 di 来 kehidupan 平 kita. 安甲喜乐满满伫咱的生命中内面。 Persekutuan Roh Kudus 心灵交通， yang mengikat kita menjadi satu 拢互咱真做一业， dimanapun kita berada. 无论伫倒路， Penyertaannya, 伊的同在， pertolongannya, 伊的帮衬， kebenarannya, 伊的真理， pengurapannya 伊的恩膏， menyertai kita. 甲咱同在。 Mulai hari ini 伫今暗开始， sampai Maranatha, 伫到主耶稣， sampai Tuhan Yesus yang kedua 好 kalinya. 第二摆来， Di dalam nama 奉 Tuhan 主耶 Yesus, 稣基督的名， diberkatilah engkau 你也只为你受 saudara-saudariku. 到祝福， Diberkatilah keluarga dan 你的家庭、 anak-anakmu. 你的囝儿受到祝福， Diberkatilah usaha dan 你的工作、 pekerjaanmu. 你的事业受到祝福， Diberkatilah kesehatan 你的健 tubuhmu. 康身体受到祝福， Diberkatilah pendidikanmu. 你的学业受到祝福， Diberkatilah kerohanian dan pelayananmu. 你的属灵生命甲你的服侍受到祝 Kita 福， semuanya diberkati. 咱要受到祝 Jadi 福， berkat bagi 真 banyak-banyak orang. 多人的祝福。 Di dalam nama Om, Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya, haleluya. haleluya. Amin. Mari kita doa Amin. Bapa kami. Bapa kami dalam surga. 愿伫天的 Dikuduskanlah 爸，愿你 namamu. 的名圣， Datanglah 你的国临 kerajaanmu. 到，你的 Jadilah 旨意正 kehendak-Mu 伫 di 对你 bumi 亲像伫 seperti 天 surga. 里。 Berikan 阮的 kami 日 hari 息 ini 今仔日赐我 makanan kami 愿， yang secukupnya. 赦免阮的 Dan 过 ampuni 负， kami 亲像阮 kesalahan 有赦 kami. 免过 Dan 阮的 kami 人 juga。mengampuni orang 无 bersalah 得带 kepada 阮入 kami. 地市， Dan 就 janganlah 救 membawa 阮 kami 脱离迄个 percobaan. 歹，因为 Lepaskanlah 国、 kami 权 dari 力、 pada 荣 jahat. 光，拢是你 Karena 所 punya kerajaan, 到 kuasa 代 dan 代 kemuliaan 无 sampai 尽。 selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati 愿 kita. 主耶稣祝福咱人。